కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण
विशेषण विशिष्टायाम अस्याम शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా गोविंदा गोविंदा के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है. भगवान कलयुग में तिरुमला पर प्रकट होकर हम सब जीवों का कल्याण करने का के लिए तत्पर हैं. भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे चरणों में अपने हृदय को स्थापित करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. भगवान का यह कल्याणोत्सव, उनका विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है. वैखानस आगमोक्त पद्धति से विखनस मुनि द्वारा प्रतिपादित यह वैखानस आगमोक्त पद्धति तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रचार में है. यही सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धना. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्वैतभक्ताद्याः पारिषत्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहवाचनाख्यमकरिच्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसभा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चक्रमणि तरङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तशुनमानसे सुतरत्तरित्य पुरपूरुतेषु अपोभिघ्नन् प्रतिमाद कृष्णे गणोमि दत्तागं सुतरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शब्दमा शान्ता शान्तरमा शुभा शब्दमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतमर्णये सहस्रं यज्ञया पाशावतरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतपिट्टर विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे बुम्बरणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि
यादस्पति मामायामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृतमन्वितं जगावतं सङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहरं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वेशतात्मं हितो न शम्भो वैराजन्देशो तन्निधत्तां प्रेष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि सस्ताम् दलितान् दधात पद्मागानमण्डले बोम्बोह विश्वक्सेन मावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवाजिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपति मावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भावद्भरणज्ञातः सपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व सुस्थितु प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदपदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादरं तद्विप्राजो विपञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन् द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताद्धरात्तात् सविधानस्वत सर्वदादिं सविधानो रासतान् दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्यहं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः येम कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्वोक्तकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्येन मधोप सत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीमे मित्रतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानचेतधातन हेरणाय रक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भारगते हनः उचितेर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वधः आपो जनयधा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हनिः यः पौधा सपनातमा पुनन्तवादेव जनाः पुनन्तमनबोधया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवतेत्यते अग्ने कृत्वा कर्तोगुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चने अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मणेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्ममहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागादे यस्ते बह्वे स्तनमोमेतपृष्ठाः तया मदन्तस्तवार्जेष वयगुस्यामपदयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयो अर्तापरी जग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्तुतिरं मातरिष्मणा पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं तस्मै सर्वते दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदगं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतं हितम् पावमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु
देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशना तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तम प्रजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहवापनात् सोमस्तस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये नैमी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषिग्रः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ॐ वास्तोष्पदे प्रतजानि कस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यद्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्वशन्नयेधे द्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षीमहिरन्मया गातुमत्या आपः क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण करते हुए हमारे वैखानस के प्रकांड पंडित आचार्यगण इस पवित्रतम कल्याण का निर्वहन कर रहे हैं। यह अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है। नवधान्यों का अंकुरार्पण मिट्टी के पात्रों में किया जाता है और भगवान के विवाह के प्रारंभिक चरणों में से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हर उत्सव में वैखानस आगमोक्त पद्धति के हर कैंकर्य में यह अंकुरार्पण का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अंकुरार्पण के बिना दैवीय उत्सव नहीं हो सकता, पैशाचिक उत्सव हो जाएगा। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं, और उनके निरीक्षण और उनके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा में ही भगवान का यह कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर आनंद निलय में 5 रूपों में पंचबेरम में के रूप में स्थापित वहाँ विराजमान है। ये 5 बेरम या रूप हैं। ध्रुव बेरम जो स्थायी रूप से प्रतिष्ठित अविचलित है, स्थानक मूर्ति है, मूर्ति खड़ी मिलती है। यह मूल विराट मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए हम सब तिरुपति जाया करते हैं। दूसरा है उत्सव बेरम जो शोभा यात्राओं में पाई जाती है। श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिशरमंदन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्यो जो हि जाननविधा विराजन्ने तम्मयदोषाय स्याननाग्निविपनानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतेतरनर्मणाः
स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निस्य स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधदाज्ञादाया नदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं दायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारुहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्या त्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार तिरुमला पर प्रकटित हम सबके कल्याण के लिए भगवान की यह महान कृपा है कि वे हमसे यह कल्याणोत्सव की विशेष सेवा हमसे ले रहे हैं, हम सबको कृतकृत्य करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी। श्री वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर का बहुत ही पुरातन इतिहास है। यहाँ एक से एक राजा महाराजा सभी यहाँ पर दर्शनार्थ आ चुके हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग राजा भी यहाँ पे अपनी भक्ति का प्राकट्य कर चुके हैं। अभी आप यदि तिरुपति गए हों तिरुमला दर्शन के लिए तो आपने देखा होगा कि 22-23 किलोमीटर का घाट रोड है, बस में जाते हैं और सीढ़ी मार्ग भी अलग से है लिपिरी से, जिसमें लगभग 3000 सीढ़ियां हैं। अभी भी बस में जाते समय हम चारों तरफ घने जंगलों से गुजरते हैं, सप्त पर्वतों के पार जाना पड़ता है, तब जाकर के भगवान का निवास स्थल तिरुमला का दर्शन होता है। आज से 1000 साल पहले तो और भी घना रहा होगा, जबकि यह सड़क पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी। उस समय जो भक्तगण जाते थे वो सभी पैदल ही जाते थे और राजा महाराजा इत्यादि ऐसा लगता है कि घोड़ों पर जाया करते थे। कितना कष्ट हुआ होता होगा उस समय, कितनी तकलीफों का सामना करके भगवान के दर पे वे पहुंचते थे। अब ये रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। भगवान को यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वर के रूप में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। अत्यंत सुंदर भगवान, अनंत कोटि कामदेव भी इनके सामने फीके हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह महान कृपा है कि उनके इस विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित हैं, साक्षी हैं। मनोहर रूप हृदयानंद देता हुआ परमानंद प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर कराने हेतु भगवान का यह प्राकट्य। अब रक्षाबंधन लेकर के अर्चक स्वामी दोनों माताओं के पास पहुंचे हैं, उनकी पूजा अभ्यर्थना कर रहे हैं। दोनों वधुएं हैं माताएं, आज विवाह सूत्र में बंधने वाली हैं माताएं। यद्यपि विवाह हम अपने भक्ति और श्रद्धा का प्राकट्य करने के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे करवाते हैं, माताओं का यह विवाह अत्यंत सुंदर वैखानस आगमोक्त पद्धति के श्लोकों के मध्य यह विवाह हो रहा है। यह देखिए, यह विवाह सूत्र या रक्षाबंधनम माताओं के हाथ में बांधा जाएगा। सर्वप्रथम माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में यह रक्षा सूत्रम बांधा जा रहा है। महालक्ष्मी की अवतार उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र की
जय हो माता। माता को प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब यह दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी, धरती माता हमारी, रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित है माता। भार्गव गोत्र की माता भूदेवी के हाथ में भी, बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया माता को। अब दोनों माताओं को रक्षाबंधनम बांधा जा चुका है। अब बारी है स्वयं अर्चक स्वामी की। उन्हें भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे वे इस पवित्र विवाह को संपन्न करा सके। यह भगवान की अत्यंत कृपा है कि हम सब उनके इस कल्याणोत्सव में साक्षी बने हुए हैं, हम आए हैं। भगवान हमारे सबके माता पिता हैं, वे ही हमारे परम पिता हैं। केवल उनसे ही हमारा संबंध है, और यह सांसारिक नाते रिश्ते ये सब अस्थायी हैं। यह मृत्यु के पश्चात सब समाप्त हो जाते हैं, और हम पुनः दूसरी योनि में जाने के लिए हमें भगवान भेज देते हैं कर्मों के हिसाब से। श्रीमदखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नि अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तौन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्धासीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो नागः शुद्ध शुद्धाभिरोधभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्य सोम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुदे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं शिरासदे व्याहोतारामणचिन्तपूर्वेरिष्टास्यापतनवासुमीराः मह्यं जिरन्तममयानि हव्याकोति सत्यामन सोमे अस्ते ये नौमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी षडुर्वे रुरुणक्रणोत विश्वे देवास यहवेर्यध्वं महास्महि प्रजगामातरोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजहजञ्च तपसो युध्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयोनिरग्ने घृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिता जिक्षिदेवान् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् तुषेमतस्रुजो वेणावः स बुद्ध्या पपास्य विष्टास्तस्य यो नमस्तस्य विवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः युतमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्तरात् साधन्यं विदित्यकं सुभेगं तस्त्रवणं योधरा चतुष्पै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य युतमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयिज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सतपत्रहीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्तु सप्तर्षीणां सुहृदां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिह्वये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे अग्रे गमोग्रयमं यज्ञं नयनाग्रे यज्ञमदन्धत्तयुष्मानिन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धपुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतपदे विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि नमानमाजं यच्चा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि नमानमाजं यच्चा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तुरः इदं वदन्ति एर्कृतभट्टावदागसहस्रभोजं यजमाने निञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि
वरुणमावाहयामि आदित्यानमावाहयामि स्वनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि अग्नयेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्नयेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोवामि प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि वसुभ्योर्ष्णोवामि मरुद्भ्योर्ष्णोवामि रुद्रेभ्योर्ष्णोवामि अपवस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे बृहस्पतये मित्राय वरुणागिर्ष्णोवामि आदित्येभ्योर्ष्णोवामि अश्विभ्यां कृष्णोवामि पूष्णेर्ष्णोवामि कक्षागिर्ष्णोवामि कक्षदेवतसमागिर्ष्णोवामि उपासनयज्ञागिर्ष्णोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णोवामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णोवामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि तरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने दियोदर्शे सनदिशे स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षो अन्तरिता अनातयः प्रतिष्ठमृक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्ततिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्नानपदापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च निहितं च प्रगितं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्धस्य इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसवा षष्टिशतसहस्राण्यतमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वमर्तस्वदेतमर्तयरास्मान् पृथगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्या श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यां भू स्वाहा भव स्वाहा भुगुं सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्मग्स्ताः हनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणे औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशक्मैष्टव होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामा भे स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानदधेवनं समूढमस्य भागं श्री स्वाहा त्रीनिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि प्रसदयतो प्रधानि प्रस्पदे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः निमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासौम्यपञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्प्रमं पदग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्मग्स्ताः हनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसमितप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గన్నర కాళంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయదే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు కరుకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు మోద ప్రమోద ఆనంద ముష్కయోర్నిహిత సభః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాగోతిం వాచः సత్యమహిమహే పశూనాం రూపమన్నస్య యశశ్రీస్త్రియతాం మయే సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానమపకల్పమానమపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే ज्योतिष्मागस्तेजस्मानातमग्रस्तवन्नभेतपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ॐ श्रौतस्मार्तादिकं कर्महिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थ विदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताक्षसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रभरामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामणकमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियम निरृतिवर्णवाजुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकमालकमरिमालिते लोका लोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितरिक्षेर सुत्तोदगाक्ष सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुचक्रौञ्च शाकजाल्मलि पुष्पराक्ष सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिकिं पुरुषः नीलामृतभद्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निजायेत तत्क्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहि तथा मातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेन पुरुषसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अदरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रपदानसारविर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य
दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठराजकस्य श्रीमतो वैखानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभे शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपनमान और वेदलवंजारुहेय प्रबलान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के प्रसारण में, जिसका संचालन टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जा रहा है। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन जगन माताओं माता श्रीदेवी भूदेवी के गले में पहनाए जाने वाला मांगल्य सूत्र, जिसे मंगल सूत्र कहा जाता है, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी इसे माताओं के गले में पहनाएंगे। वैखानस आगमोक्त पद्धति विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित है। तिरुमला में इसका ही अनुपालन किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे भगवान के तिरुमला में 5 रूपों का। पहला रूप है ध्रुव बेरम, जो कि वहाँ पर स्थिर मूर्ति के रूप में मूल विराट मूर्ति है, जिसके दर्शनों के लिए हम सब वहाँ जाते हैं। दूसरा उत्सव बेरम, जो अभी हम देख रहे हैं, जिनका विवाह हो रहा है, वह उत्सव मूर्ति है भगवान की, वेंकटेश्वर स्वामी की, जिसे मलयप्पा स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि मलयप्पा कोन नामक स्थान पर यह स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम मलयप्पा स्वामी है।
13वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है शिलालेखों के माध्यम से कि भगवान के आदेश पर अर्चक स्वामियों के अन्वेषण करने पर ये उत्सव मूर्तियां मरियप्पा कोन नामक स्थान पर पाई गई थी, इसलिए इन्हें मरियप्पा स्वामी कहा जाता है। तीसरा रूप जो है वह है स्नपन बेरम। यह उग्र श्रीनिवास रूप है, यह क्रोध को प्रकट करता है। इनके दृष्टि से सारे घर जल सकते हैं। उग्र रूप माना गया है भगवान का यह स्नपन बेरम, जिसे उग्र श्रीनिवास मूर्ति वेंकटुत्तुरैवार इस प्रकार से यह शोभा यात्रा इनकी साल में एक बार ही निकाली जाती है, लगभग अक्टूबर महीने के बीच में, और बड़े ही प्रातः इनकी शोभा यात्रा निकालकर पुनः उन्हें अपने स्थान पर ला दिया जाता है। सूर्य की रश्मि में इनका क्रोध बढ़ सकता है, ऐसा डर है भक्तों को। चतुर्थ मूर्ति है कौतुक बेरम। इस मूर्ति को भोग मूर्ति, भोग श्रीनिवास और सर्वाधिक श्रीनिवास भी कहते हैं। यह मूर्ति चांदी की मूर्ति है। यह मूर्ति विलास पूजा मूर्ति है। अभिषेकम, शैया पूजा आदि का निर्वाह इसी मूर्ति के लिए विशेष रूप से संपन्न होते हैं। पांचवा है बलि बेरम। यह कोलुवु मूर्ति लेखक श्रीनिवास मूर्ति है। मंदिर का लेखा जोखा का ये निरीक्षण करते हैं। इस मूर्ति को रोज महामणि मंडप में सुवर्ण सिंहासन पर आसीन करवाया जाता है। सिंहासन स्वर्ण छाते के नीचे शोभित रहता है। इनके सामने लेखा समर्पित होता है। महामणि मंडप का दूसरा नाम है आस्थान मंडप। तोमाल सेवा और अर्चना के बीच लेखा समर्पण होता है। पूर्व दिन का लेखा यानी भगवान को समर्पित मनोतियां, धन, मनाए गए उत्सव, आर्जित सेवाएं, आर्जितम आय, भोग आदि सब का विवरण बलिपीठम ध्वज स्तंभ के बगल में तथा मंदिर के 4 कोनों में है। ऐसे बलिपीठों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह देखिए, यह मंगलसूत्र लेकर के अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए माताओं के गले में इसे धारण करवाएंगे। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति के वैदिक विवाह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। सुप्रतिष्ठितमस्तु। నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల
రాయడుగదే చిత్తజ గురుడుగదే సింగార రాయడుగదే చిత్తజ గురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగార రాయడుగదే చిత్తజ గురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామంజనమర్చ భాషాత్ తదయుగం రాజావరణో నమంజనాం యథైక స్త్రీ పౌత్రమగండరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరుణస్వరుద్ధి హవమద్యాచమృణయా వామవస్వరాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమానస్రాజాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణేహ భోత్రశకం సమానాయ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వజాసనిష్ఠాః యజుష్టో బంధినమస్సోజనానో విశ్వాన్ ద్వేషాగంస్య ప్రమోద్య స్వస్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతి నీతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యష్ట అవజిక్ష్మణో వరణగమృడానో వేహమృడీకం సహమోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిడేయానో దేభిర్జగ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసమిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి రాజహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిద పృథువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం ఏయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వజా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసమిద ప్రాసామిః శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశట్వైష్ణవహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిద పృథువా ఓం మతో నేవావంతనాయుతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి సదయదో ప్రధాని స్పృహే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే విచక్షణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాజో విపంజమో జాగ్రమాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసమిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి క్రమసాత్పుణ్యార్థముపరిష్టానంతహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిద పృథువా ఇదస్య కర్మణోత్తిరీర్జం యత్వాన్యోని మహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృతాన్ సర్వగస్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జోధహుతాహుతే నాకామానాకం సమర్తయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా
प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय मुञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्तृष्ट्यै स्वाहा अंशकृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा सवतिषतेजोषितेजो मिथिः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जन्ति सप्तयो निरापरस्वाकृतेन स्वाहा तथा न विद्वान् नष्टं घृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिर्हविषा घृतेन आदित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभागच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहो स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधैवानस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षेण तर्पिता महाप्रभृता महाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुखस्ताः अनुमतेन्ममुखस्ताः सरस्वतेन्ममुखस्ताः देवताप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रमसि भूयात् स्वाहा पूर्णमसि सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः प्रात्यान्ति देवार्तयो मार्जयन्तां दक्षिणायां द्विजमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्ति गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्ति स्याममोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् भूतिस्मादेर्लभतेर्नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः कश्यपस्य त्रयायुषाम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतं च वर्चये त्रयायुषम् आबोहिष्ठामय भवस्तानमूर्ते तथा तरामहेरणाय दक्षसे यो वश्यवतमो रसस्तस्य भावय हनः वसतेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षया यजन्वधा आपो जनयधातनः नाहकं हरस्मि भूयासं मय मेधां मय प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मय मेधां मय प्रजां मयिन्द्रयन्त्रयन्त दधात मय मेधां मय प्रजां मय सूर्यो ब्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हरासना यकृन्दनादेव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यज्जङ्गलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि गुणोपहार निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने यह संकेत दिया कि भगवान
के लिए सब कुछ समर्पित किया जाना चाहिए। कण कण में विद्यमान, अणु अणु में शालिग्राम वाले तिरुमला पर यह पवित्रतम कल्याण, सृष्टि का सर्वाधिक पवित्र विवाह जगत पिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी और माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ संपन्न हो चुका है। अब कुछ औपचारिकताएं चल रही हैं। इसके पश्चात अब माल्यान्तरण का कार्य होगा। भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी माताओं के गले में बारी बारी से डालेंगे। पहले सर्वप्रथम पहली वधू, प्रथम वधू माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी, भार्गव गोत्र की, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी के गले में यह पुष्पमाला अर्चक स्वामी पहनाएंगे। भगवान के साथ विवाह में बंध चुकी हैं वे मातेश्वरी, यद्यपि वे तो उनके वक्षस्थल निवासिनी हैं अनादिकाल से, और देखा जाए तो भगवान का ही अंश है वे। भगवान ही स्वयं महालक्ष्मी के रूप में भी विद्यमान है। अब दूसरा जो माल्यार्पण होगा वह माता भूदेवी, हमारी धरती मातेश्वरी, वे भी वक्षस्थल निवासिनी हैं भगवान की। कश्यप गोत्र की माता, रेवती लग्न में मीन राशि में प्रकटित, रेवती नक्षत्र के मीन राशि में प्रकटित माता भूदेवी के गले में भी यह माला पहनाई गई है। अब इस माला को पुनः जगत पिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनाई गई। देखिए भक्तों के मुखों पर आनंद, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के भाव परिलक्षित हो रहे हैं। कृतज्ञता और समर्पण के भाव उनके चेहरों पर आ रहे हैं। वे सांसारिकता से दूर, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर होकर के भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर रहे हैं। भगवान भी यही चाहते हैं कि केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें परमानंद प्रदान कर दूंगा। भगवान सदैव तत्पर हैं हमारा कल्याण करने। हमको मात्र उनके शरण में जाना होगा, और जगत पिता अत्यंत कृपालु है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।